कोई कितना माछ आनली रेखा गोटा दिन जे लगाई दिली কি হলে কিतना হালা করতে আহিছে আতে আতে ও হয় নাকি হালা নাই করব গাল নাই দেব তো কি হবে চুমা করব এরকম তো তোর बेटी के साथ दे दे के ब्याह करते आए बागान के बोगराम सौदार की बेटी की देख तो हो जा की बोले डांगर स्कूल में पढ़ते आए गांव के मानुष के मुखे खाली युवारे नाम चर्चा हले हले थाके दे हमनी के प्रकाश और मालती भी स्कूल जाते हैं एक दिन उ सबको नाम करबे देख लिबी बेसी पेचे पेचे नहीं कर जा तोर काम तू ये कर ए रेखा रेखा ए रेखा बा आई के देख तो रेखा के की होते हैं हे राम पूरा बुखार माथा में उठ गया है आई तो जल्दी आई कोई की होते हैं आई के देख न तो की होते हैं कोई की होते हैं देखने तो आई के की होते हैं ए रेखा पानी खाबी पानी माथा देखी गरम ঠেঙা देखी ठंडा जाई तो पानी राम का काठी हाकाई के ले अभी जल्दी जाए तू गरम तेल से अलग ठेंगात मालिश कर दे तो हां हां की होले है दीदी के की जानबी की होले है रो तो तोर बाप के तोर नानी ठिन भेजा ली हे राम इतना बुखार है जा जा कपड़ा बदली करके अभी आवा आवा बैठा बैठा राम 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 अरे बिरसाबाई प्रथम एक घड़ी पानी देवा तो मालती ए जलेवा पानी ए चलेवा अरे गुडी पानी आन के यहाँ लिस्ट देवा तो ए हो गेले बस बस कास्तार में धुना चावल लेरबा जाओ तो और तामो पैसा हेरी एकटा अगली कलपात ले आनबा तो हां ए जे लो कट कुछ
बेटी बा पाले है नेकी ওহে তা আক সময় বলি রহি যে हाँ हाँ ओ কাইকে ভাল করে গলে অলপ খরচা লাগে কিন্তু নাই নাই ভাল হলে হলে খরচা কেতনা লাগি মই দেব তো নাই নাই তোনি করা আমি জোগাড় দিয়ে দেবই सारा नहीं के नेकी আহে তো লাগি নাকি हो लागी तो यहाँ गिराक लागी जे ए एदिके सुन तो जुखा बर के काला काटू लागी কালা তো নাইখে বগা আহে লাগি নেকি ओ हो होबे आनले होले होबे आनले होले সময় ধরকে রাখা দেরি নাই হই বেমারিটার সঙ্গে মাছ মারে কেউ গেলে রহে নাকি আইকে সিধা গা ভাল নাই লাগে বলকে ঘুমাই গেলে এরকম হবে বলকে কে জানে হে এই যে দেউটাকে হলে একেবারে সাইড করে দেখ লাগি ये ठीक नहीं के किंतु खेला करे पूरा जाने है बहुत खतरा है बीमारी रखे तो काम कर देले है हमनी उ सब की कर ली जे मोर बेटी वाके की करले रहे छे हमनी के ऊपरे इतना एथी करते आहे बहुत डाइनी गुण मंत्र सीखले है देखाई देब মই নাই চিহ্না পালে হে তো उसको जे कामे होएडा काखे बेया करबो लागे काखे मारबो लागे काली ओ काली नहीं परसु दिनटा मधु के बेटी के भी तो हाँ हाँ सुनली रही करो से मिटाई रास्ता में तो कहाँ गिरले रहे की जानी वो सब तो मौके जाने हैं मोर घरे ताड़ाताड़ी उठा के ले आले बोल के है नहले तो ओकर खेल खत्म कर देते रहे पीछे 4 बजे से झाड़ते झाड़ते पूरा 7 बज गए बोल के है नहले तबे जाके बीमारी के चुकू खुले ए गिला करके की पान जे सब की पाहेन उ सब भालटा के ना करेन तो तोर बेटा के करेन छू 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 बिल कर भूत बिल में घर के डायनी घर में भूत छू 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 छड़िए जा लापानी सारप चढ़ाई देबो मुर्गी मांस निजे खाबो भूत छू 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 छड़िए जा ओम छु 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 भूत भागे जंगल जंगल डाइनी भागे आले ओजा ऊपर बोझा पड़े मोय तो खाक पाली ओ छु 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 डायनी के तो धर भी जाए बेमारी के उठाई दिबी तो के खाबो भाजी बनाए भूत छू 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 छड़िए जा এখন চিন্তা নাই করবে মই পুরা ঝাড় দিলি ভাল হয়ে যাবে कोनो दिन न ए भादोई बुढ़ा बुढ़ी के देखबा क्यों न क्यों से के मार देबे किंतु और बेटी की कोनो हक न साला बुढ़ी के मैं चूल नचबे एकटा साला झोली बुढ़ी बहुत डाइनी गुण मंत्र सीखले है তবে আমি যাবই রাতে কিবা দিগদার হলে খবর করবা আই যাবই हाँ हाँ जावा ओहो जाक पारबय रातीटा फुजिरे देखबा मोय एक पाक मान आबो बारो ভালে ভালে যাবা হ দিদি হ্যাঁ হ্যাঁ যাক পারবই এ রেখা উঠ না রে ফজির অনেক বলকে সব দিনে তুই মুখে উঠাত রে আজ যে কে উঠাই রে উঠ না রে রেখা उठ ना रे बेटी भागे लागे बोल के पकड़ जाएगी तेजा मुझे दीवानी से उठ ना रे बेटी उठ ना रे ओए दीदी दीदी रे उठ ना रे कोई कहां गेली रे मुझे छोड़ के कोई कहां गेली रे मुझे छोड़ के
ভগবানও কি জানি কানা রে না এ দেখলে কি জানি আরে কই যা যাইকে গাঁও ঘুরে দিবি পূর্ণিমা তুই হিয়াই থাক মই আর সুরিন খড়ি কাটাকাটি মে লাগ যাব নাগা তুই যা 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 ফজির বলে কে নাগা রে সব দিকে খবর দিয়ে দিবি ও ও না 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 আমার মাথা ধরে করতে একদম কিবা রকমে আকুল বাকুল লাগতে খানা অভি ভালছে নাই তারতে আহি কি স্যারকে নাই বললিস বলকে তো ছুটি মাंग के आली हे राम इतना बुखार বমি বমি লাগতে আহে ভরি হাত ধুই কে মই ঘুমাবো ভাত ছাত এখন নাই খাবো যা मालती माई ओए मालती माई पानी एक घोटी आनी दे तो কি হলে কিতনা হালা করতে আহিছে বললে হলে শুনেন নাই পাহি রকম नहीं माने पानी एक घोटी आनी दे तो प्यास लगले है এই জেলেवा कितना হালা করতে আহিছে ওই যাওয়া তো পানিরাম কাকা ঘরে मालती के किबा होते आहे स्कूल से आके सीधा घुमाई गेले है लागू आहे निकी जाई तो অলপ झाड़ा झाड़ी कर दी एक एक झेमला की हवे हमनी घोरे ही हवे मानुष के भी गाय गोरु के भी छगली के भी केउ मासान सासान गाड़ देले हन नी अंगरा काका घरे भी गांव के मोतीलाल काका और घनश्याम भी गोपात रहे हैं गांव में एरकम उत्पात होते है एरकम किबा किबा कर देबे तो ठीक है मैं दोइराम का के हाटक जाई ওদেরকে তো ছানাপুনা নাই কেনে লোকের ছানাপুনা কো দেখে নাই পারে আজি তো প্রকাশ বেটা আवे কাহে এ প্রভু রক্ষা করবি তোরে সাহারা প্রভু তোরে সাহারা खावा आवा उठा उठा प्रथमे एक घटी पानी देवा तो जल्दी हमनी के आवेक जगह हाका रहे तो नी कथा काटी नाही परती आली उठा ए गेलवा एकता बेटी के तो खाले के एको भी खा के खोदते आहे पापी को भी बुढ़ी का साला डाइनी बुढ़ी का चला आज ही इकर बारे में तिनियाले में मीटिंग भी हो रहा है गाँव बुढ़ा के सब कोई बोल रहे हैं किंतु गाँव बुढ़ा ना माने बोले कि डायनी कहाँ था के दिखाई दे उठा तो हमनी कहाँ देखा पर उठा तो चाटिया हो जाए देखा पारे नहीं तो सबके की गेले है जे जार वाला हुए जाने हैं एक बार देखा दिले न भू वाला जाए बाबा बोली नी के इतने छोटे कुटी बना के भेज देले डायनी नाचते नाचते आ जाए गुरु माना कॉलेज बोल के है तो मानो गो आपे जिंदा जिंदा गाढ़ा में दे दो चिन्हा एकता दे दो ना दुनिया गम पाक डाइनी लागे बोल के धर भी देओ डायनी खाते भय में उठाए पटक भी छोड़ भी नहीं धीरे धीरे चल भी बढ़ाई छु 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 छू 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 टोंग मोंग सलंग पलंग मडंग सडंग मैं तो के जानी नेओ कानी हो छू 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 सदा ओ बिसदा ओए के लगा की अलग रे हमने लगी हमने तो भाले आइस तो हां हां भाले आई हां आवा आवा ओ तू नहीं लगा बैठा बैठा এই যে এই ছকড়িটা বেমারি হলে তো এখে অলপ দেখা দেখি করে করাতি রই
আপনি মানে তোর সামনে কথা একটা পাতে কাল মানে আলোচনা একটা করে গেলাম এ মতিলাল ভাই বুঝাইতে ভাষা তার মানে বিরসাদা শুন ওই র ময়ে বলতে আহি মানে বিরসাদা কথাটা হলে কি এই যে তোর ঘরে এতনা ডাঙর ঘটনা ঘটলে হসাই हमनी বহুত দুঃখ লাগলে এইরকম গাঁও মে ঘরে ঘরে হতে হতে থাকলে কের কো হই বলতো হ্যাঁ হ্যাঁ আজি তোর ঘরে কালি অকর ঘরে এটা তো ঠিক নাই হতে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক আরো যাহাই দেখানো আহে ভাদই আর সুত্রি তুই বুড়া বুড়ি কে নাম করে হেন তো हमनी आलोचना করলি যে ওই ভাদই বুড়া বুড়িকে একদম খতম করে দেবে তুই সাথ দিবি না নাই হ্যাঁ সাথ তো মই জরুর দেব আর সঙ্গে মই বি যাব আজি ডাইনিকে নাম নিশান মিটাই দেব তো আরেকজনকে নাই দেখি যে কে প্রকাশ হ্যাঁ হ্যাঁ ओ मामा घरे থাকে वहां से पढ़ते हैं आज ही 3 बजे के ट्रेन में आवे कहाँ থাকে এই ছোকরি গিলান তো কি বলবি একটা কথা বলা বিনা দুনিয়ার প্রশ্ন মানুষকে একটা টেনশন সালা সবকে একটা টেনশন পুষ দিলি তো কি হয়ে গেলে মামা ওই যে কি তো ঝাড়খণ্ড के डुबिया गांव में থাকে है हाँ मोतीलाल भाई तोनी हले बदनाम मोके नाई करबा दे जी करबै हमनी करबै जी करेगा हमनी करबै तोर बदनाम कहाँ करबै तो ठीक है এখন তো 6 बजे है हमनी के काम राती 12 बजे के भीतर हो जाबो लगे हाँ ठीक है एकटा एकटा हाथिया तो धरके लगी ना हाँ हाँ धरे के लगी तो हानि उठी तो जल्दी वाला कोशिश करबी हाँ মা ও মা মই আলি তো জুহার हाँ হবে 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 মা মই এটা কি শুনলি মই কথাটা বহুত দেরি সে গম পালি নহলে কবকে পৌঁছ যাতে আর ইকে কি হল কি বলবি বাবু জি হলে খলে এখন তো কানলে তো নাই হই কানলে তো এখন তোর দিদি ঘুরকে নাই আমি বাবু বা এসব কে লাগে কি করতে এটা তোর পানিরাম কাকি লাগে আর ওটা তোর দহিরাম কাকা লাগে তোর মালতি দিদি কিবা হলে না ঝাড়া ঝাড়ি করে খালি ডক্টর কি নাই ডক্টর ছুলে তোর কাকি করল কাম নাই হে বাবু নাই নাই কমসে কম তুমি ডাক্তারকে তো হাঁকাই দেখাবো লাগিছিলে মই একজনকে তো হেরাই দিলি কিন্তু ইয়াকে হাতে যাক নাই দেব মই ডাক্তার ঠিক যাই ও প্রকাশ প্রকাশ শুন তো কাহে তই কথা নাই শুনিহি শুন তো ওই ডাক্তার গেলে এক্সাক্ট দে কিবা হলে কিন্তু মই নাই জানিম মকে হাকালো মই নাই বন দহিরাম চল চল যাব चल चल डॉक्टर लगाओ हमनी के কথা না শুনে চল নাই কাকি নাই কাকি নাই যাব ছড় ছড় মোর নাই কাকি ছড় 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 মোর মালতি বলো হয়ে গেল আমি থাকে নাই জি কলি কলি এখন মই ফটো করে নাই করব এখন তবে কি হয় এখন এখন জি হয় ভালে হই শুক্রি ডাইনা ডাইনি তুনি কাছে নিস্তার নাই মই যাই হোক ভাই যাও হোক হব হব প্রথম বেমারি টুক সাম ভাই দিয়ে যান কিমান দিন পৰা হৈছে মই নাছিলোৱে বাইদেউ মই আহিয়ে দেখিছো বাইদেউ বিছনাত পৰি আছে
আৰু অলপ দেৰি হ'লে দিগদাৰ হ'লে হয় কিন্তু বাইদেউ আমার মা দেউতাহঁতে তো বেজকে ভরসা করে। অ হয় নেকি ঠিক আছে অলপ গৰম পানী আনি দিবাচোন জ্বলা পোৰা ভজা মছলা নাখাবা দেই এয়া বাইদেউ পানী। দুটা বেজি দি দিছো ঔষধ এতিয়া মোৰ ওচৰত থকাখিনি দি দিছো আৰু যিবিলাক লাগিব লিখিছো কিনি আনি সময়মতে খুৱাই দিব মোৰ চেম্বাৰত গ'লেও ঔষধ পাই যাব এওঁৰ মেলেৰিয়া টাইফয়েড হৈছে জণ্ডিছো আছে টকা অলপ খৰচ হ'ব ভাল হ'ব কিন্তু বাইদেউ টকা চিন্তা নকৰিব, আপুনি মাত্ৰ কিলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰক। অ হ'ব হ'ব ভাল হ'ব চিন্তা নকৰিব হস্পিটালত গ'লে তোমাৰ বহুত টকা গ'লে হয় যাওঁ দৰকাৰ হ'লে খবৰ কৰিব অঁ বাইদেউ 500 টকা। এখন ভাল নাই হলে কি হয় বুড়বো কাহিনী কি ভাল হবে চিন্তা নাই করবি বা কাহা রেখবা তোর বা মতিলাল আদর শুক্রি ডাইনা ডাইনিক মারে গেল হেন একলে গেল হেন ওই যে বিমান জয়মতী মতিলাল সঙ্গে গেলে হেন হে রাম এতনা রাতে 4-5 জন কথা বেলে মা মই ভি যাই তুই লাহে লাহে করে সেলাইন বেজিটা খুলে দিবি। হ্যাঁ হ্যাঁ মনুজদা আরে প্রকাশ কি হলো রে কি খবর এখন আলি বলতো মনুজদা কথা ভয়ানক মোর বাবা জয়মতী কুয়ার বিমান একই সঙ্গে মিলকে ডাইনা ডাইনিক সন্দেহ মারে গেলে হেন কিবা একটা উপায় কর নহলে কালিলে পরিস্থিতি আরো বেয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কথা ঠিকেই কিবা করব লাগে এই সময় ভি নাইকে পূর্ণিমা তুই নাগাকে সঙ্গে যা যাইকে ওদেরকে বাধা দে পুরা কোশিশ করবি মই আর সুরি থানা দেব চল সময় भी नहीं চল আমি কোশিশ করবো তুমি জলদি আর চেষ্টা করবা ঠিক আছে गला से खबर लो होते हैं এই সুপ্রি ডাইনা ডাইনি এই সুপ্রি ডাইনা ডাইনি দরজা খুল এই দরজা খুল ए ग्रैंड दरजा खोल एक्शन নাই লাগে নি ওরে লাগে সব জিনিস হয় কি কিস পক্ষে আমাকে ভালো নাই লাগে কি করবি ছোট से मत पानी में डूब के सैतान हो गया है एक्शन ये आपको बाहर क्या है हां तो हमें छना पर आके बोल के किस पक्षे पावे नहीं वो सब तो करेला हमें केता हिंसा करे हमें के दो वर्ष से कमा संपत्ति के हाथे रही की नहीं पते हमें के समाज में डायना डायनी नाम बोल के चर्चा कर दे रहे बदनाम कर दे रहे बुढ़ी भगवान पर भरोसा कर एक दिन तू निजे ठीक करी जा दादा खोले भाते खाका आलो नी घरे कारिया करलो হবে ভাতে নাই হলে কি খাইতে যায় साली डाइनी এই না साली डाइनी तो जाके बदनाम करली जाके गरु के खालो के खाला जाके वर्षे से साथी से खाके पाइली साली डाइनी ले भाई मोके डाले ना बोलती এই ডাইনা তুমি আমার কাছে পানি লাগা দিয়ে খাবে वो बेटी লে সব ভাই কাটি খালি মনে আগে খাবে वो बेटी ओके बिना मुझे मारे তুই সব ওই কি কথা বাতাই না কি কথা বাতাই तो कोन नहीं लगिस कब
होय ना चला जाए चल बस गिर तो गांधी में गांव में बहुत क्या करते हैं तो क्या मार के गांव हाल होय ना होय मैं कोनो ना जानी तोर अजस्र संपत्ति का मैं मालिक मालिक मार चला मार गाना ले तो आज अंतिम यात्रा তো কি করি মাথা পাগল নাকি ले चला डाली দিলে ভাই এটা কি করতে आ তুমি লোক কি করি তুই নাই জানি এই সব শয়তান লাগে এই সব তোর রেখা দিকে খালে নাই জানি তুই এই শয়তান লাগে সব একটা মুই না ছড়বা ছড় ছড় মুই ছড় আয় জগন্নাথ এটা কি করি ছাড় 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 संतान देख ले ধরা তন্ত করে এজনী মহিলা হয় মহিলা মানে ফলা আজ না লাগে ছি ছি तूने के लाज नहीं लगे है शर्म नहीं लगे है आज के आधुनिक युग में आज के विज्ञान के युग में डायना डायनी बोल के गुण मंत्र के विश्वास से एक नाटक करके से निरपराधी मानुष गिला के हत्या करते हैं दिने दिने मानुष शिक्षा दीक्षा कार्य कर विद्यालय के दूर से दूर जगह में जाके देश में कोटि कोटि टका कमाई के धनी बनते हैं। आज विज्ञान के युग विज्ञान मानुष चांद में जाके घूर के आने मंगल ग्रह में घर बना चिंता करते हैं विभिन्न कृत्रिम उपग्रह उड़ा रहे हैं से समय में टोनी गाँव के अंधविश्वासी मानुष होते हैं विभिन्न अजागुनी मंत्र में थक के बिना दोषी मानुष के हत्या करते हैं टोनी के लाज भी लग गए टोनी विभिन्न उन्नयन के देश घूरला ना घूरला जाके देखा अमेरिका रशिया जापान की पूरा डेवलप हो जाए और हमने के देश हमने के मानुष मत पानी में डूब के सत्य की है के नहीं जाने लिखा पढ़ा के तो नाम नहीं थे डायना डायनी बोल के बिना अपराधी मानुष के हत्या मात्र करते हैं वो लोग दिन आगे साधारण में भी डायना डायनी बोल के परिवार के 5-6 जन मानुष के हत्या कर लें गति के राय तो नहीं डायना डायनी नाम के अंधविश्वास में नहीं पड़वा ये बीमार में पड़ के कोनो बिना अपराधी मानुष के हत्या नहीं करवा कोनो करवा होले प्रभु के साधना करवा मानव के प्रेम करवा जहाँ प्रेम वहाँ शांति जहाँ शांति वहाँ सुख पूर्णिमा हमने भूल कर ली हमने माफ कर दे और हमने को काम किसनो नहीं करबे हमने को माफ कर दे बा बा मैं ভাল হই গেলি हसाई हमने अपराधी लगी हमने ये मौत में डूब के धन संपत्ति हेरा लिए अहंकार करके जन भी हेरा खींचते रही हसाई ये दुनिया में ऊपर वाला परमात्मा का बाहर ये दुनिया में डायना डायनी कुछ नहीं है हमने शिक्षा के अभाव के कारण से डायना डायनी सृष्टि कर ली आज से हमने शिक्षा दीक्षा में छना पुना के जोड़ देवो शिक्षा दीक्षा में जोड़ देवो मत पानी छोड़ देवो लागे अपराध लागे डायनी होता हमने विरोध करबे